भौणी सत्य हाँ अरे कुह तुम मोरा मो जीवन तुमर कौन सत्य अच्छी कुह सेनापति जोड़ुछि कारा सेनापति जोड़ुछि कारा न कुआए अवतार गिरा न कुआए अवतार गिरा समय मुदेउछि वीरा समय मुदेउछि वीरा से काला तुम्हें अपेक्षा करा से काला तुम्हें अपेक्षा करा सत्य कौन वैशाख तृतीया हेले सेनापति तुम्हें ही पति रूप हे बाबराना वैशाख तृतीया हेले सेनापति तुम्हें ही पति रूप हे बाबराना सत्य बाकाटे मोहारा सत्य बाकाटे मोहारा से काला तुम्हें अपेक्षा करा से काला तुम्हें अपेक्षा करा हे सेनापति वैशाख तृतीयारे मोर गोटे मौन व्रत अछि आ से मौन व्रत शेष न होबा पर्यंत मु काहाको विवाह हे पारिबिनी तुमर भौणी मौन व्रत अच्छी एटा गोटे कथा तुम्हें कहब এই দিনে কোন তুম পাই সাত জন্ম পাই অপেক্ষা করিবি ন ठीक अछि তুমি শুনো मो व्रत जेमिति शेष होई जिवो मु तम गळरे वरणमाला अर्पण करी तमको मु बाहा हे जिबी सत्य कौच तो हां मु सत कहूची आज मैं बहुत खुशी हेले कुह तुमको कौन दरकार मो पाई पूजा सामग्री बंदोबस्त कर दियो पूजा सामग्री हां এইটা গোটে কথা তোমা পাই মো জীবন দেই দেবি এই পূজা সামগ্রী ও সঙ্গে সঙ্গ তোমার পূজা সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দউছি ठीक अछि ताले शीघ्र कर दियो ও কাহাকু ডাকিবি মো মামাকু যদি ডাকিবি মো মামা মতে বাড়িবে নাই মো ভাউড়িকে মো ডাকে সে হইছি মো অলি অলি ভাউড়ি প্রিয়া हे प्रिया अरे भौरी प्रिया अरे कुआरे बोलू अरे भौरी प्रिया हेलो माँ प्रिया अरे कुआड़े जाइथिलु मो तते डाके डाके मो तंत्र सिखि गलाड़ी ए भाई ओ घरे बस के खाउथिलु सेति बेले देरी हे गला आछि पानी ओ ले सुन भाई तू कहथिलु ना मो पाई गोटे भाउज दरकार हेले दे तो पाई गोटे भाउज आड़ी छी अरे हो तो भाई ओ भाई तते बहुत बहुत धन्यवाद मो पाई मो भाउज ने क्या आछि बारू ओ हेले बोका ओ तमते जान के मजी मु कान करबी अरे सुन तो हूँ मगेले भौड़ी मोर जोटा पसंद सेटा तोर भी पसंद हवा दरकार ना ए भाई ओ भाउज मोर मन को पाई शांति सत कहूचु सत कहूछु अरे हम जोड़ीटा केमिति हबो एक नंबर हेबो भाई मो भौड़ी हां भाई सुन ये तो भाउज कोन कहूचु जानिचु कोन कहउचंती तार गोटे मौन व्रत अछि ओहो आउ से व्रत न सरिबा पर्यंत से मते बाहे बोलाही
ସେମିତି କଥା ହଁ ଶୁଣ ଭାଇ ତୋ ଭାଉଜ ପାଇଁ କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେ। ଆରେ ଏଇ କଥା ତ ହଁ ଏ ଭାଇ ହଁ। ସେଇ ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ତମେ ওইসে তাহলে ବାହାରେ ଥାଅ ହେଲା ଓ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି କିଏ ହଁ ହବ? ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ତୋ ଭାଉଜକୁ ପାଇଲୁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଆଲୋ ଏ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ କଥା ରହିଲା ଆସୁছিল। ଏ ଭାଉଜ ଆରେ ମୋ ଭାଇକୁ କଣ ଆଣିଛ ମୋ ପଟେ ଦେଖ ଏ ମତେ କାହିଁକି ଭାଉଜ ବୋଲି କହୁଛ ଆରେ ଆଉ କଣ କହିକି ଡାକିବି କାହିଁକି ମତେ ଭାଉଜ କହିବ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋ ଭାଇକୁ ବିବାହ କରିବ ନା ମୁଁ ତମ ଭାଇକୁ କାହିଁକି ବାହା ହେବି ମୁଁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି ତମକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ତ ବାହା ହେଇଛ ନା ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ମୁଁ ତମ ଭାଇ ପାଖରେ ଆସିନି ତମ ଭାଇ ମତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ଆଉ ତମ ଭାଇ ମୋ ସହିତ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛ କଣ କରିଛି ତମ ଭାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି ତମ ଭାଇ ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି ତମ ଭାଇ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛ ତମ ଭାଇ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛି ତମ ଭାଇ ମୋ ପିତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଆଉ ଶେଷରେ ମତେ ଉଠେଇ ଆଣି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରି ବସିଛି ମୁଁ ଏ କଥା ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଜମା ଶୁଣିପାରିବିନି କାଇଟା ତୁ ମିଛ କହୁଛ ବୋଲି এইটা মিଛ ନୁହଁ এইটা କେବଳ ସତ ତମ ଭାଇ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ ତମ ଭାଇ ଗୋଟେ ପାପୀ ତମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ଏ ଭାଉଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ହେଲେ ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିଯିବ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଇ ତମ ଭାଇକୁ ପଚାର ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଏଣେ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ସତ ସତ ପଚାରିବି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ନାଁଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଉ ତମ ରାଜ୍ୟ ମୋ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ହଁ ମୋର କିଛି ପୂଜା ନାହିଁ କି ମୋର କିଛି ବ୍ରତ ନାହିଁ ମୁଁ ତମ ଭାଇଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତମ ଭାଇକୁ ମିଛ କଥା କହିଥିଲି ଭଲ ହେଲା ଆଜି ତମ ଭାଇ ମୋ କଥାକୁ ସତ ମାନି ନେଇଛି ମୁଁ ତାଠୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବନି ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏ କଥା କାହାକୁ ବି କହିବନି ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏଇ ଉଆସରେ ରହି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇ ଉଆସ ଭିତରେ ରହି ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପରିବାର ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ତେବେ ଯାଏ ସେ ଉଆସରେ ରହି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି